guys, good morning. So naakaroon diri si Kate. Ano sa imong full name, Kate? So, akong full name is Mary Kate Oclimo Gregorio. Okay, how old are you? I'm 19 years old. Hala, 19. Okay, when imong birthday? August 20, 2005. Ga-school karon? Yes. Asa ka ga-school? Norsu! Shout out. Second year, BSIT Comtech. Okay, second year na ka. Okay, unsa man imong plans after nimo mo graduate? Qualphone. Mag-phone ka? Mag-apply. Trabaho. Ato, gawas. Layas. Sa Pilipinas. Ano siya gawas? So, imo may biyaan diri. Pende. Okay. Single ka or double? Single. Single ka. Okay, single siya. Oh my God. Unsay mo hang favorite color? Mga tuan. Dark. Dark light color. Unsa man? Like? Black, white, blue, sky blue. Usara. Ano naman na? Basta ay black. Black. Pinaka-favorite na nimong black. Yes. Unsay mo favorite food? Food. Panang burrito. Manok. Manok, fried chicken? Yes. Jollibee. 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 Dessert. Mango float. Number 1. Pinaka mango float. Ice cream. Obe. Ube flavor. Ube. Imo hang ganahan nga drink. Mountain Dew. Muna nakaingon ako. Mountain Dew, Jod. Nani na mo na na. Ibuto na. Tungod na sa Mountain Dew. Yes, Mountain Dew, Jud. Okay. Unsa imo hang favorite nga movie? Movie. Fast and Furious. Wow. Yan sila. The Rock, Vin Diesel. Tanang kuan, actors. Unsa imong ganahang cartoons? Nanto ka cartoons? Kuan. Princess, Carol Cinderella, Ars Ariel, Rapunzel, katong Mulan, katong Beauty and the Beast, mga tanang Disney princess. Walang tawag ka na. Pila mo ka ba palingon? Duwa. Ako ay magulang, murag-murag ako ay manghod. Kay? Taas na lang akong manghod guys. Yung mga 6, padulong to 6 na. Di ay. Unsay imo hang plano ugma kay pista man? Saan siya? Paan? Magulat ako na yung mga impitar. Pero may tag na yung mga impitar. Pero mga mamista. Shout out ko ni Sir Kier. Asa ka mga mamista? Oh, gutom. Yeah. Papiliot ka. Only fried chicken o only rice? Only fried chicken. Okay ra gulay rice. Na siya guys. Wala siya guys. Dayon kay weekend ban ron sa imong plano for the rest of the day. Pag bumandari, magtiwas o panglaba. Ako yun ako hinaluman guys. Pero sa paglaba kung may kuko. Saan ko ko asa-asa? Kasi tayo na yung galapaw-lapaw ng color ana. Okay. Asa ka gikan na imong sing-sing? Graphic design PA. Asa na sila magitan? Pakitaan na dito sa Boulevard. Dire. Pakitaan mo ninyo dito sa Boulevard. Oy, Ay, Boulevard. Valencia. Pwede po sa Boulevard. Pakitaan mo. Pila man na imong sing-sing? Tag 75. Okay, stainless man. Ah, 6.50 ra na imo mapong tubuan. Ay, 50 na. Ay, 50. Ay, bracelet. Ay, kanina ay may kuan. Nakit. Kanina ay 75. Palabo kayo ha. And kanina 75. Kana. Ang sing-sing mo ay 50 di ay. Sorry guys. Kana. Okay, so please follow. Please follow my page, Kate Gregorio. And sa Graphic Design PH. Okay. Bye.